Christ est ressuscité, cherchez la vie. Ô peuple racheté, forces debout. À la gloire et l'honneur, au sommet, au puissant rédempteur, les sépulcres à Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire c'est le ver de jour. Jésus à ma place et mon sous la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. La foi, l'espérance ont chassé la peur, une mer immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera, cueillera l'adresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, t'écoutes sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit s'étouffe au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es
commencement est fait. Le Père, le Fils et l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Mon Dieu, tu es grand, nous chantons au Dieu, tu es grand, et tout verrons au Dieu. Combien tu es grand, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. 할렐루야, 사망론세 이기시고 부활하신 주님을 찬양합니다. Alléluia, louange au Seigneur qui a vaincu la mort et qui est ressuscité des morts. 작은 예수 40일 새벽 기도를 통하여 죄로 죽을 수밖에 없었던 저희를 죽음에서 생명으로 옮기시고 다시 제자의 삶을 도전케 하심에 감사드립니다. Merci de nous faire passer de la mort à la vie grâce aux 40 jours de prière à l'aube pour le petit Jésus et de nous mettre au défi de redevenir des disciples. 이 시간 예배 가운데 임재하여 주옵소서. 부활의 능력이 내 삶의 중심이 되게 하시고 부활의 소망으로 이 세상을 담대히 이기게 하옵소서. Soyez présents dans notre culte à cette heure. Que la puissance de la résurrection soit au centre de ma vie et que je surmonte ce monde avec audace grâce à l'espérance de la résurrection. 정치적으로 혼란에 빠진 대한민국을 긍휼히 여겨주시고 우리의 죄악을 용서하여 주옵소서. Aie pitié de notre pays politiquement turbulent et pardonne-nous nos péchés. 탐욕과 하나님을 대적하는 거짓된 이데올로기에 빠지지 않게 하시고 혼란이 아닌 질서를 다툼이 아닌 화합을 허락하여 주옵소서. Empêche-nous de tomber dans la cupidité et les fausses idéologies qui s'opposent à toi et accorde-nous l'ordre et non de chaos, l'unité et non de querelle. 우리에게 올바른 분별력을 주셔서 하나님이 택하신 의롭고 이 시대를 이끌어갈 정직한 지도자를 세워 주옵소서. Donne-nous le bon discernement afin que nous puissions élever des dirigeants justes et les intègres pour notre temps. 북서아프리카와 불어권 선교를 목적으로 시작된 프랑스 예배를 더욱 축복하여 주옵소서. Bénis davantage les services de culte en français qui ont été mis en place pour attendre la porte du Nord-Ouest et les missions francophones. 특히 이 땅을 찾아오는 이주민 유학생 방문자들을 사랑으로 잘 섬기게 하여 주시고 함께 사랑의 공동체를 이루어 하나님의 나라를 보게 하소서. Accorde-nous de bien servir nos visiteurs migrants et les internationaux, en particulier ceux qui viennent dans notre pays, dans l'amour, et qu'ensemble nous puissions construire une communauté d'amour et de voir ton royaume. 육신의 연약한 지체들의 간절한 기도에 응답하여 주시고 일상의 삶 속에 어려움 가운데 있는 분들을 위로하여 주시고 새 힘을 부어 주옵소서. Réponds aux prières ferventes des membres fragiles du corps et réconforte et renouvelle ceux qui sont confrontés des difficultés dans leur vie quotidienne. 개신교 시작이었던 프랑스와 독일 그리고 영국 등 유럽 지역은 기독교를 믿는 인구보다 무슬림 인구가 더 많아지는 현실이 되었습니다. Les pays européens où le protestantisme est né, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni comptent aujourd'hui plus de musulmans que de chrétiens. 100년 전 복음을 받았던 우리가 이제는 다시 복음을 들고 그 땅을 중보하며 기도하게 하옵소서. Nous qui avons reçu l'évangile il y a 100 ans, puissions-nous le recevoir à nouveau, à intercéder et prier pour le pays. 오늘이 프랑스 예배가 유럽 및 북서아프리카 선교의 등불이 되게 하옵소서. Que le service de culte en français à Honori soit un phare de la mission en Europe et en Afrique du Nord-Ouest. 프랑스 마르세유 다비드 전경미 선교사를 위해 기도합니다. Nous prions pour notre missionnaire à Marseille en France, David Jean-Gyongmi. 새로운 사역지를 위해 이사하는 과정의 행정적 절차들이 순적하게 해결되게 하옵소서. Veillez à ce que les procédures administratives liées au déménagement vers un nouveau
lieu d'exercice de ministère se déroule sans heurts. 라마단 기간 동안 무슬림 친구들에게 예수님의 사랑을 알리기 위해 음식을 준비하며 문을 두드립니다. Pendant le ramadan, nous frappons aux portes avec de la nourriture pour partager l'amour de Jésus avec nos amis musulmans. 딸을 잃은 슬픔으로 우울증에 있는 장 루이 실비 부부를 위로합니다. Réconforter Jean-Louis Sylvie dans la dépression suite à la perte de sa fille. 모두가 참 소망이신 예수 그리스도를 만나게 하옵소서. Pour que tous connaissent le véritable espérance de Jésus-Christ. 오늘 말씀을 전하실 맥심 선교사님의 입술에 성령님 함께 하셔서 우리 모두가 아멘으로 화답하게 하소서. Que le Saint-Esprit soit sur les lèvres du missionnaire Maxime lorsqu'il prêche aujourd'hui, afin que nous puissions tout dire Amen. 통역과 자막, 특송, 간직 등 예배를 위해 수고하시는 한 분 한 분의 수고를 흠양하여 주옵소서. Bénissez les efforts de ceux qui travaillent pour le service, y compris les interprètes et les croyants. 어제도 계셨고 오늘도 계시며 다시 오실 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Bénissez les efforts de ceux qui travaillent pour le service, y compris les interprètes et les coalitions qui sont libres avec des sous-titres. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera bientôt de nouveau. Amen. Waouh, c'était magnifique. 아이고, 굉장히 놀랍고 아름다운 찬양이었습니다. Le micro est peut-être un peu fort. Si on peut D'accord. peut-être un petit peu baisser, s'il vous plaît. Je sais que la parole de Dieu doit rentrer dans nos cœurs, mais là, je vais vous donner mal à la tête. 아마 그 마이크 소리가 너무 커가지고 여러분 마음속에 메시지가 들어가더라도 머리가 좀 아플 것 같습니다. Rebonjour à tous. Aujourd'hui, nous célébrons Pâques, comme je l'ai dit au début de ce culte. 다시 한번 여러분들께 안녕하시다는 인사를 드리고 싶습니다. 오늘 부활절을 맞아서 함께 예배드리게 된 것을 감사드립니다. On va du coup parler de ça aujourd'hui. La Pâques, c'est plus qu'un événement historique, c'est la résurrection de Jésus qui n'est pas seulement un fait passé, mais une réalité vivante et active dans nos vies aujourd'hui. 오늘 우리는 단순한 역사적 사건 이상의 의미를 가진 부활절을 기념하기를 원합니다.
예수님의 부활은 단순한 과거의 사건이 아니라 오늘날에도 여전히 우리의 삶 속에서 살아있고 움직이는 현실입니다. Cet après-midi, on va redécouvrir cette histoire du point de vue un petit peu des deux femmes qui ont découvert le tombeau vide. 오늘 저희들은 새롭게 그 예수님의 빈 무덤과 영원한 생명의 메시지를 발견했던 그 두 여인과 함께 그 순간을 다시 한번 되새겨 보기를 원합니다. On va rentrer directement dans le vif du sujet et lire le passage en Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 8. 바로 오늘의 본문 말씀인 마태복음 28장 1절에서 8절의 구절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. On va d'abord le lire en français et puis en coréen, 먼저 불어를 읽고 다음에는 한국어로 읽도록 하겠습니다. tous ensemble. 함께 읽겠습니다. Après le sabbat, À l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché, et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 안식일 다음 날 동절무렵에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 살펴보려고 갔다. 그런데 갑자기 큰 지진이 일어나고 천사가 하늘에서 내려와 불을 불려내고 그 위에 앉았다. 천사의 모양은 번개처럼 빛났고 옷은 눈같이 휘었다. 무덤을 지키던 군인들은 천사를 보고 무서워 기절하고 말았다. 천사가 여자들에게 이렇게 말하였다. 무서워 말아라. 너희가 십자가에 못 박히신 예수님을 찾고 있는 모양인데 그분은 여기 계시지 않고 전에 말씀하신 대로 살아나셨다. 여기 와서 그분이 누우셨던 것을 봐라. 너희는 속히 그분의 제자들에게 가서 예수님이 죽은 사람들 가운데서 살아나 여러분보다 먼저 갈릴리로 가셨습니다. 거기서 예수님을 뵙도록 하세요 하고 일러주어라. 나는 이 말을 전하러 왔다. 그래서 여자들은 두려우면서도 기쁨에 넘쳐 무덤을 급히 떠나 제자들에게 알리려고 뛰어갔다. 아멘. Amen. Est-ce que vous vous souvenez du dernier thème dont j'avais parlé il y a 15 jours? 여러분들은 약 그 2주 전에 여러분들에게 말씀드렸던 설교의 주제를 기억하고 계십니까? Oui. Sur quoi c'était? 그때 그 주제가 뭐였죠? Chrétien comment thermomètre ou Le thermomètre, le thermostat. Bien, 그렇습니다. 지난번에 온도계와 온도 조절기에 대해서 말씀을 나눴었습니다. On avait vu donc dans l'histoire de Paul et Silas qu'il y avait eu un tremblement de terre qui avait fait que les portes des prisons s'étaient ouvertes, les chaînes qu'ils avaient aux pieds s'étaient enlevées, ils avaient été libérés grâce à ce tremblement de terre. 우리는 그 하나님을 찬양한 후에 감옥에 갇힌 바울과 실라가 지진으로 자유를 얻게 된 사건에 대해서 살펴보았습니다. Et bien pour l'histoire de Pâques, il y a eu aussi un tremblement de terre. 그 부활절 아침에도 역시 지진이 일어납니다. C'est ce qui nous amène au premier point, un tremblement qui secoue l'histoire. 이것이 저희들이 말씀드리고자 하는 첫 번째 포인트입니다. 역사를 뒤흔든 지진에 관련해서 이야기입니다. Alors le fait qu'on parle de ce tremblement de terre au moment de la résurrection, la pierre a été roulée, eh bien ce n'est pas juste un détail dramatique, mais c'est un signe. 그 성경에 나타난 중요한 그 부활절 아침에 일어난 이 지진은
단순한 극적인 디테일이 아니라 하나의 징조입니다. À plusieurs moments clés dans la Bible, on voit que Dieu fait trembler la terre pour montrer qu'il agit. 성경의 여러 중요한 순간에 하나님께서는 자신이 행동하고 계심을 나타내시기 위해 땅을 흔드셨습니다. Par exemple, après la crucifixion de Jésus, un tremblement de terre se produit et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. 예를 들어 예수님이 십자가에 못 박히신 후에 지진이 발생합니다. 보라, 성전 휘장이 위에서부터 아래까지 둘로 찢어지고 땅이 흔들리며 바위가 갈라지고 무덤이 열려 잠자던 많은 성도들이 살아났다라고 말씀하고 계십니다. Donc ça c'était une des parties dans la Bible, comme on l'a dit avec Paul et Silas qui sont en prison. 이것은 성전에서 말한 그 몇 가지 예 중에 하나인데 바로 그 바울과 실라가 감옥에서 있었던 일과 동일합니다. Ils ont été libérés par un événement surnaturel. 그 바울과 실라는 성경에서 말한 것처럼 감옥에서 풀려나게 되고 이것은 단순히 초자연적인 사건을 반영하는 것입니다. C'est pas juste une sortie de prison, ça montre que rien ne peut arrêter Dieu. 이것은 단순히 그 풀려난 것을 의미하는 것은 아니고 또한 이들이 일어난 것은 하나님께서 만들어내신 일입니다. Et même s'il n'y a pas eu de tremblement à proprement parler dans l'histoire de Moïse, eh bien, on voit que Dieu a aussi libéré Moïse et le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient coincés entre l'armée du Pharaon et la mer Rouge. 굳이 지진이 아니더라도 하나님께서는 모세와 이스라엘 백성들이 파라오의 군대와 홍해 사이에 갇혀 있을 때에도 그들을 해방시켜 주셨던 사건을 우리는 잘 알고 있습니다. Et là, Dieu, il ouvre littéralement un chemin là où il n'y en avait pas. 하나님께서는 문자 그대로 불가능한 상황 속에서도 길을 열어주셨습니다. Il ouvre un chemin au milieu de l'impossible. 바로 우리가 생각하기에 아주 불가능한 상황 속에서도 말입니다. Donc c'est pas juste une évasion, mais c'est une déclaration divine qui dit « Je suis celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas ». 이것은 단순한 탈출이 아니라 나는 길이 없는 곳에 길을 여는 존재라는 바로 신성한 선언인 것입니다. Et donc pour le tremblement de terre qu'il a eu à la Pâque, eh bien le tremblement de terre qu'on a vu en Matthieu chapitre 28, il annonce exactement cela, un chemin nouveau est ouvert. 예수님의 부활과 연관이 있는 지진은 마태복음 28장에 기록된 지진을 통해서 새로운 길이 열렸다는 것을 정확하게 알려줍니다. Mais cette fois, ce n'est pas un chemin physique ou juste une sortie de prison. 이것은 단순히 지상의 길이나 감옥에서 벗어나는 것은 아닙니다. Ici, il ne s'agit pas seulement d'un événement géologique. 이것은 단순한 지질학적 사건이 아닙니다. C'est un moment où Dieu envoie un ange et où il secoue le monde. 하나님께서 단순히 천사를 보내신 것이 아니라 세상을 뒤흔들고 계신 것입니다. C'est un chemin qui va de la mort à la vie. 이 길은 죽음에서 생명으로 가는 길입니다. Un accès vers l'éternité. 영원으로 가는 관문입니다. Et vous savez, la pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte, parce qu'il est déjà vivant. 무덤을 막고 있던 돌은 이미 살아계신 예수님이 나오시려고 옮긴 것이 아니라 Mais pour que nous puissions voir qu'il est vraiment ressuscité. 우리가 볼 수 있도록 하기 위해서 옮겨진 것입니다. Pour que ces deux femmes, elles ont pu constater, oui, le tombeau est bien vide. 그래서 마리아, 그 두 여인들이 그 무덤이 비어 있는 것을 확인하게 됩니다. Et j'aimerais qu'on puisse se poser une question aujourd'hui. 우리는 오늘날 두 가지 질문을 드리려고 합니다. Et toi, est-ce que tu laisses Dieu secouer un peu ton monde pour t'ouvrir un chemin nouveau? 하나님께서 새로운 길을 열게 하시기 위해서 여러분들의 세상을 조금은 혼란스럽도록 하시도록 맡기시겠습니까? Vous savez, parfois dans la vie, Dieu permet qu'on passe par des moments un peu déstabilisants, compliqués, pour nous ouvrir parfois une nouvelle voie, un nouveau chemin. 때때로 하나님께서는 우리 삶에서 우리를 깨우고 변화를 준비시키시기 위해서 불안정한 사건을 사용하시기도 합니다. Quand on vit ce tremblement de terre dans notre vie, ces secousses ne sont pas agréables, c'est pas habituel, mais parfois ça nous prépare à un changement.
지진처럼 때때로 이러한 것들은 되게 불안하고 우리의 삶이 안정된 삶 속에서도 살 수 있지만 하나님께서는 우리에게 새로운 가능성들을 보여주시는 경우들이 있습니다. Il faut se mettre un petit peu à la place de ces femmes qui arrivent au tombeau vide. Elles sont confrontées à un bouleversement de leurs attentes. 그 여인들이 빈 무덤에 도착했을 때는 여인들의 기대와는 전혀 다른 충격에 직면하게 됩니다. Elles s'attendaient à pouvoir prendre soin du corps de Jésus qui était mort, mettre du parfum, pouvoir prendre soin de lui, mais il n'était plus là. 그녀들은 예수님의 시신을 발견하고 또 그 자기들이 그 향수로 예수님의 시신을 포장해 그 값쌌던 것들을 발견하고 그것에 대해서 애도를 표하기 위해 했는데 그것과는 전혀 다른 상황을 발견하게 되는 것입니다. Ce moment de tristesse, de crise devient un moment de joie et de renouveau, un nouveau commencement. 그 여인들은 굉장히 그 슬프고 또 어려운 상황을 그 애도를 하려고 왔었는데 그 상황에서 예수님이 무덤에 안 계신 것을 보고 큰 기쁨을 느끼게 됩니다. Et ça peut être aussi la même chose pour nous. À certains moments, on peut être dans des moments où on est juste dans la tristesse, on voit juste la fatalité, et Dieu peut venir ressusciter quelque chose ou montrer un nouveau chemin. 저희들의 삶도 어쩌면 마찬가지일지도 모릅니다. 우리들의 인생에서 굉장히 어렵고 혼란스러운 상황에 부딪힐지라도 하나님께서 저희들의 인생에 오셔서 저희들에게 전혀 다른 방향과 전혀 다른 상황들을 만들어 주실 수 있기 때문입니다. Peut-être traverses-tu une période de crise ou de doute. 어쩌면 여러분들께서도 지금 위기나 의심의 시기를 겪고 계실지도 모릅니다. Sache que ces secousses ne sont pas la fin. C'est juste le commencement de quelque chose de nouveau. 하지만 이러한 혼란은 끝이 아니라 새로운 출발의 시작이 될 수 있습니다. Est-ce que tu laisses Dieu secouer ton confort et t'ouvrir un nouveau chemin? 여러분들은 하나님께서 여러분들에게 안락한 삶에 혼란을 주고 새로운 길을 열어주시도록 맡기고 계십니까? C'est dans ces moments de turbulence que Dieu nous invite à avancer, confiant de sa résurrection qui transforme nos vies aussi. 하나님께서는 이 격동의 순간에 예수님의 부활이 우리의 삶도 변화시킬 것이라는 확신을 가지고 전진하도록 우리를 초대하고 계십니다. Et après que Dieu ait secoué notre monde pour nous ouvrir un chemin nouveau, le tombeau vide nous révèle que tout est possible avec lui. Et il nous invite à avancer avec foi, laissant derrière nous la peur et l'incertitude. 하나님께서 세상을 흔들어 새로운 길을 열어주신 후에 빈 무덤은 우리에게 그분과 함께라면 모든 것이 가능하다는 것을 알려주고 두려움과 불확실성을 뒤로하고 믿음으로 전진하도록 초대하십니다. C'est ce qui nous amène au point 2. 이것이 바로 우리를 두 번째 포인트로 이끌어갑니다. Le tombeau vide, la preuve vivante. 두 번째 포인트는 빈 무덤 그리고 살아있는 증거입니다. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. 그가 말씀하신 대로 부활하셨으니 여기 계시지 않습니다. Ce sont les mots de l'ange. C'est simple mais c'est puissant. 천사의 이 말씀은 단순하지만 매우 강력합니다. Le tombeau qui est vide, c'est pas un mystère, c'est juste une preuve. 빈 무덤은 미스터리가 아니라 증거입니다. Jésus l'avait annoncé à plusieurs reprises, sa résurrection. 예수님은 여러 차례 자신의 부활을 선포하셨습니다. Et ce matin-là, le fait que le tombeau soit vide, eh bien, ça prouve encore que Jésus tient sa parole. Dieu tient sa parole. 그날 아침에 하나님께서는 예수님이 항상 약속을 지키신다는 것을 확인시켜 주셨습니다. Les femmes n'ont pas trouvé un corps, elles ont trouvé un vide plein de sens. 여인들은 죽음이 아닌 의미로 가득 찬 무덤을 발견했습니다. Et pour nous aujourd'hui, en 2025, en Corée du Sud, ce tombeau vide est aujourd'hui encore le fondement de notre foi. 2015년에 이 빈 무덤은 오늘날에도 여전히 우리 신앙의 기초가 되고 있습니다. On ne suit pas un prophète mort, mais un roi vivant. 우리는 죽은 선지자가 아니라 살아계신 왕을 따릅니다. On ne se rassemble pas pour commémorer un martyr, mais pour célébrer un vainqueur. 우리는 순교자를 기념하기 위해서 모인 것이 아니라 승자를 축하하기 위해서 모인 것입니다.
Et le christianisme n'est pas basé sur une philosophie ou une morale, mais sur un événement historique, la résurrection de Jésus-Christ. 기독교는 철학이나 도덕이 아니라 부활이라는 역사적 사건에 기반을 두고 있는 것입니다. Et ce tombeau vide n'est pas juste un symbole, mais il nous rappelle quotidiennement que Dieu agit même quand tout semble fini. 빈 무덤은 단순한 상징이 아닙니다. 그것은 모든 것이 끝난 것처럼 보일 때도 하나님은 일하신다는 사실을 우리에게 매일 상기시켜 주는 것입니다. Le tombeau, ça aurait dû être la fin, mais il devient un commencement. 무덤은 끝이어야 하지만 시작이 되었습니다. Un lieu de deuil devient un point de départ. 애도의 장소는 출발점이 됩니다. Et cet après-midi, Dieu montre que rien n'est trop perdu, trop brisé, trop mort pour lui. 오늘 오후에 하나님께서는 우리들에게 너무 잃어버린 것도, 너무 부서진 것도, 너무 죽은 것도 없다는 것을 보여주고 계십니다. Alors, est-ce que tu lis comme si le tombeau était encore fermé avec un corps à l'intérieur? 아직 그 무덤이 닫혀 있고 또 모든 것이 잊혀졌다고 생각할지라도 Ou comme s'il était vraiment vide. Nous avons un choix à faire par rapport à cette résurrection. 하지만 우리들에게는 그 선택이 있습니다. C'est ce qui nous amène au troisième point, une solution offerte, un choix à faire. 이것이 바로 저희들을 세 번째 포인트로 인도하고 있습니다. 제시된 해결책과 선택해야 될 것들입니다. La résurrection de Jésus, elle ne s'impose pas. 예수님의 부활은 모든 것을 변화시키긴 하지만 우리에게 무엇인가를 강요하지는 않습니다. C'est une invitation et Jésus, qui est vivant, a vaincu la mort. 부활은 초대입니다. 예수님은 살아계시고 죽음은 패배한 것입니다. Donc le chemin vers Dieu est ouvert. 하나님께로 가는 길이 다시 열려 있습니다. Mais en réalité, ça devient vraiment une réalité pour nous à partir du moment où nous croyons que Jésus est vraiment ressuscité et que nous l'acceptons. 이것은 우리가 선택할 수 있을 때만 현실이 됩니다. 예수님께서 부활하셨다 할지라도 이것을 우리에게 강요하시지 않기 때문에 우리가 그것을 선택해야만 합니다. Dieu ne force personne. Il propose, il tend la main, il ouvre la porte, mais c'est à nous eh bien, de prendre le choix d'y entrer ou non. 하나님께서는 제안하시고 손을 내미시고 문을 열어주시지만 그 문 안으로 들어가는 것은 우리들에게 달려 있습니다. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris notre place. Il a été crucifié pour nos péchés, pour qu'on ait pu apporter le poids de nos fautes. 좋은 소식은 예수님께서 우리를 대신하셨다는 것입니다. 예수님께서는 우리들의 죄 때문에 십자가에 못 박히셨고 그래서 우리는 더 이상 죄의 짐을 짊어질 필요가 없게 되었습니다. Si on décide de croire en lui, on rentre dans cette vie nouvelle qu'il nous offre. 우리가 예수님을 믿으면 예수님께서 우리에게 부여하신 새로운 삶 속으로 우리가 들어갈 수 있습니다. Et cette nouvelle vie que nous avons à partir du moment où nous croyons en la résurrection de Jésus, eh bien, a un impact sur notre éternité, mais pas seulement. 우리가 예수님께서 우리에게 주신 부활을 통해서 새로운 삶 안으로 들어간다면 우리의 삶이 바뀔 것입니다. Dès aujourd'hui, notre vie est impactée par la résurrection de Jésus, à partir du moment où on y croit. 우리가 예수님의 부활을 믿는 순간 우리들의 삶이 바뀌고 우리가 새로운 삶으로 들어갈 수 있게 됩니다. Jésus nous relève, nous restaure, nous réconcilie avec Dieu. 예수님께서 우리들을 새롭게 하시고 그리고 우리들에게 완전한 희망을 주시는 것을 알게 됩니다. Et en tant que chrétien, pour la plupart, nous connaissons très bien cette histoire. On sait que le tombeau est vide, mais est-ce que cela remplit notre cœur? 우리는 예수님의 부활을 알고 또 예수님에 관련된 모든 이 사건에 대해서 잘 알고 있지만 우리들이 과연 예수님의 부활을 믿고 또 빈 그 무덤을 보는 것처럼 우리들의 마음도 과연 가득 차 있을까요? Pour aller plus loin dans cette idée, on est parfois beaucoup de chrétiens aller à l'église et pour célébrer la Pâque. 우리가 부활절에 교회 가고 부활하신 것을
알고 있는 상황 속에서도 Donc on connaît l'histoire, on sait que Jésus est ressuscité, mais ces chrétiens n'ont peut-être jamais dit « Seigneur, je te donne ma vie ». 우리는 이 모든 상황에 대해서도 완벽하게 이해를 하면서도 우리가 과연 주님, 제 생명을 주님께 드립니다 라고 말하지는 않습니다. Et du coup, eh bien, ils restent spectateurs plutôt que participants. 그들은 참여자가 되지 않고 구경꾼으로 남아 있습니다. Est-ce que tu veux vivre une vie transformée? 변화된 삶을 살고 싶으십니까? Tu veux une espérance solide même dans les tempêtes? 폭풍 속에서도 굳건한 희망을 원하십니까? Alors il faut dire oui. 그렇다면 예라고 말해야 합니다. Encore une fois, ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la foi en Jésus qui est vivant et qui est ressuscité. 구원을 얻는 것은 종교가 아니라 살아계신 예수님을 믿는 부활의 믿음입니다. Pas des rites, mais une relation avec eux. 종교적인 의식이 아니라 바로 하나님과의 관계인 것입니다. Et si tu as dit oui, eh bien commence une transformation nouvelle. 그리고 예라고 대답하셨다면 개인적인 변화를 시작하십시오. C'est ce qui nous amène au quatrième point, un appel à la transformation personnelle. 이것이 바로 네 번째 포인트입니다. 개인적인 변화를 위한 부르심인 것입니다. La résurrection de Jésus, comme on l'a dit, ne se contente pas d'être un simple événement historique qui a marqué le passé, mais elle représente un appel radical à la transformation de nos vies. 예수님의 부활은 단지 과거를 기억하는 역사적인 사건이 아니라 근본적으로 우리 삶을 변화시키라는 부르심을 대변하는 것입니다. Ce n'est pas simplement un miracle à célébrer, c'est un mode de vie à adopter. 이것은 부활은 단순히 축하해야 할 기적이 아니라 우리가 받아들여야 할 삶의 방식인 것입니다. Pensez aux femmes qui ont découvert le tombeau vide. 그 예수님의 빈 무덤을 발견했던 그 두 여인을 다시 한번 상식해 보십시오. Toute leur manière de penser a totalement changé à partir du moment où elles ont vu le tombeau vide. 그들은 빈 무덤을 발견하는 순간 모든 것이 변하게 됩니다. Leur peur, leur tristesse, leurs incertitudes ont été transformées en foi, en joie et en courage. 그들의 두려움, 슬픔, 불확실성은 믿음, 기쁨, 용기로 바뀌게 됩니다. Elles sont passées de simples témoins à des messagers enthousiastes de la bonne nouvelle. 그녀들은 단순한 목격자에서 열정적인 복음의 메신저가 되었습니다. Et cette même transformation qu'elles ont vécue, eh bien nous aussi on peut le vivre aujourd'hui, encore en 2025. 오늘날 우리들에게도 이와 같은 변화가 가능합니다. Lorsque nous accueillons la résurrection de Jésus dans nos vies, cela signifie que nous vivons dans cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous vous rendez compte? 여러분, 우리가 예수님의 부활을 우리 삶으로 맞이한다는 것은 예수님을 죽음에서 살리신 것과 같은 능력 안에서 살아간다는 것을 의미합니다. Cela nous transforme du fond de notre cœur jusqu'à nos actions. 이 능력은 우리의 마음 깊은 곳으로부터 일상적인 행동에 이르기까지 우리를 변화시킵니다. Donc nous ne sommes pas appelés à simplement croire en la résurrection, mais à vivre en conséquence. 우리는 단순히 부활을 믿기만 하는 것이 아니라 그에 따라 살아가도록 부름받았습니다. Et donc cela implique eh bien, de laisser la puissance de la résurrection changer nos pensées, nos comportements et notre manière de réagir face à la vie. 우리는 부활의 능력이 우리의 생각과 행동 그리고 삶에 반응하는 방식을 변화시키는 것을 의미하는 것입니다. Et on le sait bien, chaque jour nous avons l'opportunité eh bien, de choisir le péché ou de choisir la vérité et la justice. 우리는 매일 낡은 습관에서 벗어나 죽음을 선택하고 죄와 그늘이 아닌 빛 가운데로 걸어갈 수 있는 기회를 얻게 되는 것입니다. Jésus n'est pas venu simplement pour nous donner une nouvelle promesse après la mort, mais pour nous offrir une vie nouvelle ici et maintenant. 예수님은 단순히 죽음 이후에 새로운 약속을 주기 위해서 오신 것이 아니라 지금 여기에서 우리에게 새로운 삶을 주시기 위해서 오셨습니다. La question est donc, comment cette transformation se manifeste-t-elle dans ta vie aujourd'hui? 그렇다면 문제는 이러한 변화가 오늘날 여러분의 삶에서 어떻게 나타나고 있는가는 것입니다. La résurrection de Jésus est une invitation à une nouvelle manière de vivre, une vie où l'amour, la grâce, le pardon et la joie ne sont pas de simples concepts théologiques, mais des réalités vivantes qui façonnent chaque moment de notre existence.
예수님의 부활은 새로운 삶의 방식, 즉 사랑, 은혜, 용서, 기쁨 등 이런 것들이 단순한 신학적 개념이 아니라 우리 존재의 모든 순간을 형성하는 살아있는 현실로 초대하는 것입니다. Et pour aller plus loin, juste une autre question, comment réagissons-nous à cette résurrection? C'est ce que nous allons voir dans le prochain et dernier point. 그리고 더 나아가서 이 부활에 대해 어떻게 반응해야 하는지에 대해 마지막 포인트에서 살펴보도록 하겠습니다. Face à la résurrection, il y a eu vraiment deux groupes qui ont réagi très différemment. 예수님의 부활에 대한 두 그룹의 반응은 매우 달랐습니다. D'un côté, il y a les gardes, ces hommes qui sont formés, qui sont armés, préparés à tout, sauf à une résurrection. 한편으로는 경비병들이 있습니다. 이 사람들은 훈련받았고 무장하고 있고 부활을 제외한 다른 어떤 상황에도 대처할 수 있는 준비가 되어 있었지만 이 상황에 대해서만큼은 예외였습니다. Il est dit que quand l'ange apparaît, ils tremblent et ils deviennent comme morts, tellement ils ont peur. 천사가 나타나자 그들은 매우 떨면서 마치 죽은 사람처럼 변하게 됩니다. Donc ces Romains, ces soldats, ils ont vu la puissance de Dieu, mais ils restent figés, incapables de bouger. 그 로마 병사들은 그 하나님의 능력을 보았지만 움직이지 못하고 얼어붙어 있었습니다. Ils ont peur, mais ils ne croient pas. 그들은 두려워했지만 믿지는 않았습니다. Ils sont témoins, mais ne deviennent pas messagers. 그들은 증인이었지만 메신저가 되지는 못했습니다. Leur cœur reste fermé. 그들의 마음은 닫혀 있었습니다. Et de l'autre côté, les femmes, elles aussi, elles ont peur. 반대편에는 여인들이 있었습니다. 그들도 무서웠습니다. Le texte dit avec crainte, mais elles aussi ont une grande joie. 본문에는 두려움이라고 쓰여 있습니다. 하지만 그녀들은 큰 기쁨도 가지고 있었습니다. Et c'est intéressant de voir vraiment la différence. Elles ne restent pas figées sur place, elles courent. 이 다른 두 그룹의 반응을 보면 잘 알 수 있지 않습니까? 그녀들 역시 두려웠습니다. 그녀들도 매우 두려웠고 경직되어 있는 부분이 있었지만 그녀들은 달렸습니다. Elles obéissent à l'ange et elles vont dire aux disciples que Jésus est vivant. 그녀들은 제자들에게 예수님이 살아계시다는 것을 전하러 갔습니다. Du coup, on peut dire que ce sont les premières missionnaires. 그녀들은 최초의 선교자였습니다. Elles n'étaient pas théologiennes, elles n'étaient pas non plus des chefs religieux. 그녀들은 신학자도 또 종교 지도자도 아니었습니다. Juste deux femmes qui aiment Jésus et qui répondent à l'appel. 그녀들은 예수님을 사랑하고 그 부르심에 응답한 사람들이었기 때문이었습니다. Alors pour conclure, et nous, comment on réagit face à cette résurrection? 결론을 맺겠습니다. 우리는 어떻게 반응해야 할까요? Parfois, il faut pouvoir l'avouer, on est peut-être un peu comme les gardes, on connaît la puissance de Dieu, mais on reste paralysé. 때로는 우리는 경비병들과 같이 하나님의 능력은 알지만 온몸이 마비된 채로 서 있을 때가 있습니다. La peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur. 다른 사람들이 우리를 어떻게 볼지 모르는 것에 대한 두려움, 그리고 기대에 미치지 못할 것에 대한 두려움들이 있습니다. Ou plus simplement, juste l'habitude, l'indifférence, ça ne nous fait plus rien. 아니면 단순히 무관심이나 습관 때문일 수도 있습니다. On a vu le tombeau vide, on sait que Jésus est ressuscité, mais on fait comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé. 우리는 빈 무덤을 보았지만 예수님께서 부활하시는 것을 보았지만 아무것도 변하지 않은 것처럼 살아갑니다. Mais Dieu nous appelle à être comme ces deux femmes qui ont vu le tombeau vide. 하지만 하나님께서는 빈 무덤을 본 두 여인들처럼 악셀하고 우리를 부르고 계십니다. Accepter qu'il y ait la peur, mais ne pas la laisser nous diriger, nous dominer. 하지만 두려움이 존재하도록 허용하되 두려움이 지배하지 않도록 하라고 하나님께서는 말씀하고 계시는 것입니다. À avancer avec foi, à pouvoir témoigner avec nos mots, nos choix et notre mode de vie. 믿음으로 전진하라는 것입니다. 우리의 말과 우리의 선택과 우리의 삶으로 증거하라는 말씀인 것입니다. Jésus est vivant.
예수님은 살아계십니다. Amen. 아멘. 아멘. C'est pas un secret à garder, c'est une nouvelle à crier. 이것은 간직해야 할 비밀이 아니라 큰 소리로 외쳐야 할 소식입니다. Alors aujourd'hui, tu choisis quoi? Est-ce que tu restes figé ou tu cours avec cette nouvelle qui sauve? 여러분들은 어떤 선택을 하시겠습니까? 경직된 채로 온몸이 마비진 채로 서 계시겠습니까? 아니면 생명을 살리는 이 소식을 들고 달려가시겠습니까? Le tombeau est vide et Jésus est vivant. 무덤은 비어 있습니다. 하지만 예수님은 살아계십니다. Amen. 아멘. 아멘. Je vais terminer par un petit temps de méditation et puis je terminerai par la prière. 오늘 주신 말씀을 생각하면서 잠시 묵상하신 후에 기도로 설교를 마치도록 하겠습니다. Seigneur Jésus, on veut te remercier parce que tu as vaincu la mort et tu es ressuscité. 사랑의 주님, 주께서 부활하시고 그리고 또 이 땅에 새로운 삶을 정해주신 것에 대해서 감사를 드립니다. Seigneur, merci parce que tu nous montres que tu es le Dieu de l'impossible qui peut créer des chemins là où il n'y en a pas. 주께서 저희들이 알지 못하는 길을 알려주시고 저희들에게 새로운 길을 열어주심에 대해서 감사와 찬송을 드립니다. Merci parce que tu es le Dieu de la vie qui donne la vie et qui peut aussi ressusciter, Seigneur, les choses qui sont mortes. 저희를 위해서 죽으시고 주님께서 이 땅에 새로운 삶을 전해주시는 것에 대해서 감사를 드립니다. Seigneur, on veut vraiment te demander qu'encore aujourd'hui, tu puisses venir combler, Seigneur, notre cœur de cette joie, Seigneur, de te savoir en vie. 주님께서 부활하신 것에 대해서 저희들의 마음속 깊이 감사하고 기쁨을 가지고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Merci, Seigneur, parce que tu es encore vivant ici avec nous aujourd'hui. 주님께서 이 시간 저희들과 함께 살아계셔서 이 시간에 계심을 이 시간에 함께하여 주심을 감사를 드립니다. Seigneur, on veut prier pour toutes les personnes qui ne t'ont pas encore connu. 주여, 저희들이 아직도 주님을 알지 못하는 사람들을 위해서 기도드립니다. Seigneur, toutes ces personnes qui peut-être remettent en doute ton existence ou encore le fait que Jésus soit ressuscité. 주님께서 부활하신 것에 대해서 의심하고 믿지 않는 사람들을 향해서 저희들이 기도할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Seigneur, on te demande vraiment que tu puisses les toucher, touche leur cœur, Seigneur, et bien les convaincre, Seigneur Jésus, par ton Saint-Esprit. 성령께서 인도하여 주시사 주님께서 부활하심을 저희들이 믿고 증거할 수 있는 사람들이 되도록 도와주시옵소서. Et Seigneur, on te demande qu'on ne devienne pas comme ces gardes qui sont insensibles à cette résurrection et qui sont juste figés par la peur. 주여, 로마의 병사들처럼 저희들의 마음속에 두려움으로 가득 차서 주님의 부활을 증거하지 못하는 사람이 되지 않도록 하여 주시옵소서. Et que nous puissions être comme ces deux femmes, Seigneur, qui ont directement cru en la résurrection et qui ont couru pour annoncer la bonne nouvelle. 예수님의 부활을 목격한 두 여인들처럼 저희들이 주님의 부활을 전하고 달려가서 사람들에게 이 기쁜 소식을 전달할 수 있는 그런 사람들이 되도록 인도하여 주시옵소서. Oui, Seigneur, encore aujourd'hui, utilise-nous comme des témoins. 오늘도 저희들을 주님의 부활을 증거할 수 있는 증인들로 사용하여 주시옵소서. Merci, Seigneur Jésus. 주님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. Amen. Bonjour à tous, 안녕하세요 여러분. C'est encore moi, 또 겐지입니다. Aujourd'hui, comme Maxime l'a dit, on célèbre donc la résurrection de Jésus. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une chanson spécialement pour cette occasion-là. 오늘은 아주 전 곡을 준비했어요. Cette chanson, elle s'appelle Fasciné par Hillsong. 이 곡은 힐송의 Fasciné라고 곡입니다. J'espère que vous allez apprécier. Et encore merci Seigneur pour cette journée, pour nous réunir aujourd'hui.
millions d'autres voix chantant Alléluia. Si humble face à l'infini, mon cœur dit combien tu es digne. Je suis fasciné par toi, et plus j'apprends à te saisir, puis il m'en reste à découvrir. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix chantant Alléluia, chantant Alléluia, chantant Alléluia, chantant Alléluia. Oh toi qui étais, qui est et qui sera, je suis fasciné par toi qui était, qui est et qui sera. Je suis fasciné par toi qui était, qui est et qui sera. Je suis fasciné par toi qui était, qui est et qui sera. Je suis fasciné par toi. Je suis fasciné, je suis fasciné, je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, et que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix chantant Alléluia, chantant Alléluia, chantant Alléluia, chantant Alléluia. À toi la gloire, mon ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il ouvre la terre, et tombe vaincu. À toi la gloire.
le goût des pluies. Sois dans les versets, peuple du Seigneur, et vie sans cesse, que Christ est notre. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Un des jours en il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de terre. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, mon Dieu ne craint rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Jésus mon sauveur, je lève les yeux pour contempler celui qui vit au-dessus. Intercédez pour moi auprès de son Père, afin de détacher mes yeux de la terre. Auprès de toi, j'ai une place qui m'attend. Auprès de toi, le Père dont je suis l'enfant. Me recevra, car tu as tout payé pour moi. Jésus, je t'aime, qui est le roi des rois. L'horizon s'assombrit, tu es toujours là, et ta chemin regarde les choses d'en bas. Alléluia vers toi qui combat pour moi, afin de nous garder toujours dans la foi. Auprès de toi, j'ai une place qui m'attend. Auprès de toi, le Père dont je suis l'enfant. Me recevra, car tu as tout payé pour moi. Jésus, je t'aime, qui est le roi des rois. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. 지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 예수 그리스도의 부활을 믿고 그의 부활로 인해 변화되는 삶을 살면서 부활을 전하기 소원하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.